जनाजे के बाद दुआ क्यों जायज़ नहीं है? नंबर 2, अजान दफनाने के बाद क्यों नहीं देनी चाहिए? बड़ा सियाना आदमी है जो सवाल लिखे नफ़ी ते दलील मैं तो घिनसी। चलो तवज्जो रखना भाई, जनाजे के बाद की वो दुआ हम मानते हैं जो हुजूर पाक ने मांगी है, और वो है दफनाने के बाद कब्र पे, वो भी तो जनाजे के बाद ही है। लेकिन जनाजा सलाम फेरने के बाद वाली जो दुआ है ना, अगर ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने मांगी है तो मेरे भाई हम मांगने के लिए तैयार हैं। हमें हुजूर के लफ्ज लिख कर भेज दे, जैसे आपने पर्ची लिख कर भेजी है ना, वैसे हुजूर के दुआ वाले लफ्ज भेज दे। आज नहीं आते तो आज 29 जून 2021 है, आपको 29 जून 2022 तक मोहलत है, आप हुजूर के लफ्ज बता देना। हम मस्जिद जब दाखिल होते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? बोलिए बोलिए, अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अब्वाब रहमतिक। जब हम निकलते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन। आपको ये दुआ क्यों याद है? कि हुजूर ने मांगी है, हुजूर ने पढ़ी है, तो सारे मुसलमानों को लफ्ज याद है। आज बिस्मिल्लाह करो, हुजूर ने कौन सी दुआ मांगी है, जनाजे के बाद वो लफ्ज हमें लिख कर दे दे। कोई संगति तेरी खावे छा इंदा कोई जवाब को नहीं सिवाय हिक्के लूले गुड्डे जवाब दे। वो क्या जवाब है? कहेंगे मौली साहब दुआ कोई गुनाह है? कोई गुनाह है या कोई सारे आले आदन कोई हर्ज केड़ा है? दुआ तो मंगी से कोई गावण थोड़ी सुना से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौसूफ की गुफ्तगू समात फरमा ली। मौसूफ बहुत बुलंद बांग दावे करने के माहिर हैं, और इतने दावे करते हैं कि दावे भी बगैर दलील के। और ये लफ्ज़ दिखा दें, लो जी हम आपको दिखा देते हैं। अब मानना है आपने, और फिर आप जो है अपनी कौम को बतलाइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ नमाज जनाजा के बाद जो सरकार ने फ़ौरन मांगी थी, वो दुआ मौजूद है। तो मैं वो अल्फाज आपको दिखा देता हूँ, आप वो अल्फाज याद करें और अपने जो है तौबा करें इस जुर्म से जो आप जो है अरसे दराज से खुद भी इस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं, और लोगों को भी इस जुर्म का इर्तिकाब करने पर लोगों को मजबूर कर रहे हैं। तो आप इससे फ़ौरन तौबा करें। मैं आपको वो अल्फाज दिखाता हूँ। मेरे पास ये मिशकात शरीफ मौजूद है। मिशकात शरीफ के अंदर जनाब वाला मैं वो अल्फाज आपको दिखाता हूँ जो पाक नबी सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगी है। वो अल्फाज, क्योंकि आपका ये है बार बार के हमें दिखाओ, हमें ये दिखाओ, आपका ये ऐलान है, आप जनाब वाला सुन लें। ये मेरे पास जो है मिरकातुल मफातीह की जिल्द नंबर 4 है। मिशकात शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है और सफ़ा नंबर 143 है। वअन वासिला तब्निल अस्क़ा क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रजुलिन मिनल मुस्लिमीन फसमिअतुहु यक़ूलु अल्लाहुम्मा इन्ना फुलान फी ज़िम्मतिका व हब्ल जवारिका फ़क़ीहि मिन फ़ितनतिल क़ब्र व अज़ाबिन नारि व अंत अहलुल वफ़ा वल हक़ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहु। अब वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, कहते हैं कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मुसलमान आदमी पर नमाज जनाजा पढ़ी। तो नमाज जनाजा पढ़ी तो ये कहते हैं फसमिअतु, फिर मैंने सुना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी वो आगे मिशकात शरीफ के अंदर जनाब ये दुआ मौजूद है। अल्लाहुम्मा इन्ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह बेशक फ़लाँ के बेटे फ़लाँ को मैंने जो है तेरे सपुर्द किया, तेरे हवाले किया, और तू अज़ाब कब्र से और अज़ाब नार से इसको महफूज फरमा, और तू वफ़ा अहले वफ़ा है और हक़ है। ए अल्लाह तू मग़फ़िरत फरमा इसकी और तू इस पर रहम फरमा। अब ये वाले अल्फाज है अल्लाहुम्मा इन्ना फुला। तो मैं इस पर दो करीने भी पेश कर दूँ ताकि आप ये न समझें कि ये अंदर वाली दुआ है। ये दुआ जनाब वाला एक तो फ़ा है, ये फ़ा ताकीब माल वसल के लिए आया है एक।
تو دوسرا سمیعتو کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ نماز جنازہ کے اندر والی دعا نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز جنازہ کے اندر دعا مانگتے تو پھر کیسے ممکن تھا کہ صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دل کے اندر دعا مانگی اور وہ صحابی نے کیسے سن لی۔ اب آپ دیکھیں کہ فسمیعتو کے الفاظ بھی بتلا رہے ہیں کہ یہ نماز جنازہ کے باہر والی دعا ہے جو آقا نامدار نے بلند آواز سے مانگی تھی۔ پھر اس کے بعد تیسرا قرینہ جو یہاں پر موجود ہے وہ ان فلان ابن فلان، یہ والا قرینہ بھی موجود ہے کہ فلاں بن فلاں، کہ اب یہ فلاں بن فلاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ یہ نماز جنازہ کے اندر والی دعا نہیں ہے بلکہ نماز جنازہ سے باہر والی دعا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کہہ رہے تھے وہ الفاظ دکھلائیں، وہ الفاظ ہم نے آپ کو دکھلا دیے، مشکات شریف کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں۔ اگر اس پر بھی نہیں تسلی ہوتی تو پھر یہی روایت جو ہے میرے پاس سنن ابن ماجہ شریف ہے اور اس کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں، صرف اس میں فاسمعوہ کے الفاظ، ادھر سمیعتو کے الفاظ ہیں اور ادھر فاسمعوہ کے الفاظ ہیں، باقی وہی ساری روایت موجود ہے اور صفحہ نمبر 109 کے اندر یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ جناب والا جو ہے سنن ابن ماجہ شریف کے اندر سے بھی ہم نے دکھلائی اور جو ہے مشکات شریف کے اندر بھی وہ الفاظ موجود ہیں، جو الفاظ جن الفاظ کی ڈیمانڈ آپ بار بار کرتے ہو اور ہر ایک کو کہتے رہتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ جناب والا ان کے پاس یہ الفاظ موجود ہی کوئی نہیں ہے، یہ جو دعا ایسے ہی اپنی طرف سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ہم اپنی طرف سے نہیں مانگتے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ موجود ہیں جو ہم نے آپ کو دکھا دیے ہیں۔ اب اگر مرد کے بچے ہو، ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، تو پھر اس طرح کرو کہ اپنی عوام کو روکو، اپنی عوام کو کہو کہ آئندہ کے بعد تم نے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی ہے، ان کو یہ کہو۔ اب اس کام سے روکو کہ وہ جو مسلمانوں کو بار بار روک رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دعا شرک اور بدعت ہے، شرک اور بدعت ہے۔ اب یہ شرک اور بدعت نہیں ہے، ہم نے تمہاری ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا ہے، جو بھی تم نے کہا تھا وہ ہم نے تیرے سامنے پیش کی ہے، اور اب جو